खराबियां तो ज़रा बढ़ती जा रही हैं। जो जो ज़माना नबवी से दूरी होती जा रही है, ज़ाहिरी सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो हयात ज़ाहिरी थी, तो वो 3 तो कुरून सलासा, वो तो बहुत सुनहरी दौर थे। सहाबा किराम का दौर, ताबेइन का दौर, तबे ताबेइन का दौर, ये दौर तो बड़े बाकी जाते हैं। लेकिन ये कि सबसे फर्स्ट तो ज़ाहिर है जब सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़ाहिरी तौर पर हयात थे, और सहाबा किराम का दौर तो इनमें तो कोई फासिक था भी नहीं, सब आदिल, सारे सहाबा आदिल। और बाकी ताबेइन में भी गुनाहगार कम, गुनाह का जोर कम था, और तबे ताबेइन में भी कम था, लेकिन बहरहाल ताबेइन के मुकाबले में कुछ ज्यादा। फिर आहिस्ता 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 वो गुनाहों का सिलसिला बढ़ता गया, उलमाए किराम से लोगों की दूरी होती गई, इल्म दीन से दूरी होती गई, मस्जिदों से दूरी होती गई, और यूं मतलब ये कि अब तो ये दौर ऐसा है कि बस इसके बाद पता नहीं क्या होगा। है तो बड़ा नाजुक दौर, और इसमें जैसे पहले सोशल मीडिया और न पेपर मीडिया भी नहीं था उस दौर में, आहिस्ता आहिस्ता पेपर मीडिया आया, तो इसके जरिए अगरचे फवायद तो होते हैं लेकिन साइड इफेक्ट भी कम नहीं है पेपर मीडिया के। अच्छा, फिर ये कि आहिस्ता आहिस्ता फिर वो और ज़राए इब्लाग बढ़ते गए, यहाँ तक अब तो मतलब सोशल मीडिया अब इसमें भी रोज अफजू तनज़्ज़ुल होता जा रहा है। अब तरक्की तो क्या कहूँ उसको, मजीद बढ़ती आती रही है, एक से एक नए नए अंदाज जो हैं वो इसमें शामिल होते जा रहे हैं सोशल मीडिया में भी, और यूं मतलब ये गुनाहों का सिलसिला जो है ना ये बढ़ता जा रहा है। पहले अफवाह उड़ती भी थी तो ज़ाहिर है कि वो एक मोहल्ले की हद तक, एक खानदान की हद तक, एक गांव की हद तक, एक चक की हद तक, या एक कस्बे की या शहर भी पूरे में नहीं पहुंचती होगी वो अफवाह। तो यूं पहले यूं उड़ती थी, अब जो अफवाह है वो वर्ल्ड वाइड, कोई भी यानी कि खलबली मचानी है तो कोई शोशा छोड़ दिया जाए, तो वो जो अफवाह जो है ना ये सारी दुनिया में गश्त करेगी, ओ तुम मच जाएगी। तो यूं यानी खराबियां जो है बढ़ती जा रही हैं। झूठी अफवाह उड़ाना ये बहुत आसान है, बहुत ही आसान है, लेकिन इसका अज़ाब बर्दाश्त नहीं हो सकेगा। हदीस पाक में ये मजमून है, गलबन शब मेराज के ताल्लुक से है। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मंजर देखा कि एक शख्स लेटा हुआ है और दूसरा इसके सिराने खड़ा है या बैठा है, जो इसके जबड़े में एक संसी, एक हथियार डाल के उसको चीरता हुआ गुद्दी तक ले जाता है, फिर दूसरी तरफ आता है तो वो दूसरी तरफ इसको चीरता है, तो फिर पहली जानिब आता है तो वो दुरुस्त हो गया जख्म, फिर उसको चीरता, तो ये चीर फाड़ का सिलसिला था। और सरकार नामदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में अर्ज किया गया कि ये झूठी अफवाहें उड़ाता था। तो ये बुखारी शरीफ की हदीस का मैंने खुलासा अर्ज किया आपको। तो झूठी अफवाह उड़ाना तो इतना आसान है, इतना आसान है कि मैं कहता हूं कि मतलब सांस लेना शायद थोड़ा हो सकता है दुश्वार लगता हो, ये मुबालगा कर रहा हूँ, इतना आसान है। किसी के बारे में एकदम से अफवाह छोड़ देना कि वो फौत हो गया, ओ धूम मच जाएगी। कोई मशहूर आदमी के बारे में उड़ा देना कि इसका इंतकाल हो गया, इतने बजे उसका जनाजा है, ओ कौम जमा हो जाना है, और फिर वो मजा आ गया अफवाह। अब ये एक मिसाल थी मेरे जहन में आई, तो इस तरह की मिसालें, फुला बीमार हो गया, उसको दिल का दौरा पड़ गया, उधर वो जलजला आ गया है, तो उधर इमारत गिर गई है, इतने लोग दब गए, चीखों की आवाज आ रही है, इंतजामिया खबर नहीं लेती, किसी को पड़ ही नहीं है, मैं अभी देख कर आ रहा हूं, तो लोग उसके पीछे भागेंगे कि यार क्या हो गया, तो कुछ भी नहीं, समझे। तो अफवाहें मतलब उड़ाने का तो है, मतलब इस वक्त सोशल मीडिया में तो तरह तरह की अफवाहें लोग उड़ाते हैं, एक दूसरे को बदनाम कर रहे हैं। तो अज़ाब पर गौर करें। देखो अब भी जिंदा है, जवानी है, कुछ नहीं होता, यानी यूं लगता है कि मुझे कुछ नहीं होता, लेकिन आखिर मरना तो पड़ेगा ना, मरे बगैर तो चारा ही नहीं है। कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर जानदार ने मौत का मजा चखना है, फिर किधर भाग के जाओगे। इसका अजाब बहुत सख्त है, बर्दाश्त नहीं होगा। अल्लाह पाक हमें झूठ बोलने से और झूठी अफवाहें उड़ाने से अल्लाह पाक महफूज रखे। और जब भी इस तरह की अफवाह हो ना तो इसकी
سوشل میڈیا وغیرہ کے ذریعے تو تحقیق کے بغیر اس پر یقین کرنا بھی نہیں چاہیے. کئی باتیں ایسی ہوتی ہے کہ اگر ہم آگے وائرل کر دیں گے نا پھر اپنے کو پچھتاوا ہوگا کہ یار یہ تو ڈمی تھی, یہ تو فیک خبر تھی, فیک چل رہی, فیک بولتے ہیں اس کو, یہ خبر تو فیک تھی. یا یہ اب طرح طرح کی سے تصویریں بناتے ہیں, اس میں تو خیر مجھے بھی لیتے ہیں, اس سے گلے مل رہا ہوں, اس کے برابر میں بیٹھا ہوں, اس سے ہاتھ ملا رہا ہوں. مطلب یہ بعض کا تو صورت بھی مذہبی ہوتی ہے, اپنائیت والی ہوتی ہے, لیکن یہ تو جھوٹ نا یار, دھوکہ ہے نا. اور دھوکہ کس کو بولتے ہیں؟ یہ دھوکہ ہے. کیوں کرتے ہو ایسا یار؟ تفریح کے لیے لوگ یہ سب کچھ کر رہے ہیں, اس طرح چیزیں تو ایسا نہ کیا کریں. مطلب کیوں اپنے ذمہ گناہ لیتے ہیں, اپنے لیے آخرت کا عذاب لیتے ہیں؟ یہ میں دیکھ رہا ہوں, مطلب یہ مجھے بھی کبھی کبھی کوئی بھیجتا ہے کہ دیکھو یہ کیا ہے, میں سمجھ جاتا ہوں, اب سمجھ جاتا ہوں. پہلے تھوڑا یعنی شروع میں آدمی تعجب کرتا ہے, لیکن اب تقریباً میں سمجھ گیا ہوں کہ یہ فیک ہوتا ہے. طرح طرح کے یعنی کہ چل رہے ہوتے ہیں. تو ایسا نہیں کریں. جو مجھے سن رہے ہیں مہربانی کر کے تھوڑی سی تفریح کے لیے, اپنے دوست کو حیرت میں ڈالنے کے لیے یا دوستوں کو تعجب میں ڈالنے کے لیے, وہ بھلے پھر بعد میں آپ بول بھی دیں کہ ہے کر کے کہ میں نے بنایا تھا فیک, تو ایسا نہ کیا کریں. وہ بعض اوقات یہ اچھی خبریں بھی ہوتی ہیں لیکن ہوتی پریشان کون ہے. میں آپ کو ایک مثال دوں. ابھی پچھلے دنوں میرے ساتھ ہوتے ہیں حسن رضا, انہوں نے ناظرہ ختم کیا تو اس کی کسی نے تصویر بنائی, گجرا پہنایا اس کو, بڑا مطلب اٹریکٹیو, اس کو چلا دیا. حالانکہ ایسا کچھ بھی نہیں ہوا تھا, ناظرہ تو کیا تھا اس نے, یہ کچھ نہیں ہوتا, یہ بنایا. اب یہ لوگ مطلب تعجب اور خوش ہو رہے ہیں, فلاں ہو رہے ہیں, اور وضاحت ہمیں کام مل گیا وضاحتوں کا. ویسا ہم نے تو کچھ بھی نہیں کیا, یہ کوئی مطلب اے آئی کا کارنامہ ہے, کسی نے کیا. اللہ اس کا بھلا کرے, عقل سلیم بھی عطا کرے کہ ایسا نہ کراوے. یہ مطلب پھر لوگوں میں ایک تعجب, پریشانی, یا بھائی بڑی واہ واہ چاہتے ہیں یہ کہ وہ ہار پہنا کر اس کو مطلب وائرل کر دیا, اور یہ تو ایسا نہ کیا کریں. یہ سب کے لیے میری درخواست ہے کہ ایسا غلط سلط مطلب اے آئی کے ذریعے استعمال نہ کریں. اے آئی ٹھیک ہے, اگر اس کا استعمال کرنا ہے تو یہ ہے, تو مطلب یعنی کہ اس میں جھوٹ تو بہت ہوتا ہے. اب وہ ایک مشین ہے, جھوٹ بھی اس کو جھوٹا بھی کس سے, یعنی کہ وہ حکم تو لگے گا نہیں اس پر, لیکن ایک سسٹم ہے. اس سسٹم سے اگر نفع اٹھ سکتا ہے تو اتنا اٹھ سکتا ہے کہ اس سے نفع لیا جائے, پھر اس کی مطلب یعنی کہ وہ اس کو مطلب کسی سے تحقیق کے ساتھ اس کو مطلب آگے بڑھایا جائے. میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ اگر اس پر اعتماد کریں گے تو یہ آدمی ٹھوکر کھا جاتا ہے. 10 باتیں اگر اس نے کی ہے نا تو ایک دو اس میں جھوٹی ہوں گی, کیا آدمی پھنس جائے. 10 باتیں کر کے تو تحقیق کر لے تو مکہ مدینہ ہو جائے.